Bu Abasugi. Yeah. She is the UNM alumni, okay, of course, from Mathematics Education Department. Actually, she was a legend in my time. Actually, if some students say that about Ibu Maisuri, so she's a legend in this in the mathematics department in the student. Okay, and Ibu Maisuri has a master degree from Universitas Negeri Surabaya, and she finished her PhD degree in University of Queensland, Australia. Now she has a very interesting project about early learning STEM Australia, using active learning as a tool for developing effective student-centered personalized learning experiences. Okay, and this morning, Ibu Dr. Maisuri will share about examining gender differences in textbook using amongst the teachers. Evidence from Indonesia. And okay, Ibu Dr. Maisuri, okay, this time and screen yours. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Oh, good afternoon from Canberra. Oh. Thank you so much, Pak Jafruddin, for the very kind introduction. Thanks to all the organizing committee of this conference who have been working very hard to put this together. I hope everyone has enjoyed the conference since yesterday. Also, I would like to thank you to all the key stakeholders of Makassar State University, including the Dean, Kakanda Dr. Suwardianas, and Vice Dean Kakanda Dr. Widasa. And thank you to my beloved educators, Ayahanda Professor Arif Tiro, and my very good friends, Ibu Asri, Pak Sukarna, and Professor Muhammad Salmi and Professor Chen. Thank you for the very sophisticated presentation. I've enjoyed your presentation. It told me there are so many things to learn, and there are so many things that I don't know. Okay, and Professor Salmi and Professor Chen, my apologies. I am going to use two languages here in my presentation, but all my slides are in English. All right. Okay, so let me share my screen. Share screen. Yep. So the theme of this conference is optimizing data science to reach Society 5.0 through high quality research. To be honest, I don't know much about Industry 5.0 yet. My colleague, Dr. Ajay Rangpur, and myself just have a chapter book published this year with the title, The Fourth Industrial Revolution, Implication for School Mathematics. So Makassar State University is very ahead. They already talk about Industry 5.0. So in this chapter about Industry 4.0, we discussed about how the school mathematics curriculum should be reshaped to align it to the demand of Industry 4.0. In this chapter, we talk about the characteristic of Industry 4. Yeah, we talk about cloud technologies, robotic, artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, 3D printing, computational thinking. And it may be the case
that we haven't harnessed the technology from Industry 4.0, and now we are preparing Industry 5.0. Okay, yang pasti teman-teman, menurut saya tema ini itu dealing with big data, ya. This is dealing with big data, and therefore I thought research in social media often deals with big data, and Indonesia certainly generate so much data on social media, especially during COVID-19. So I decided to present my research in social media in this conference because I am very sure that we can develop high quality research in this area. And I think we really need the expertise from statisticians to help us to understand the phenomena of social media. Yeah, there are so many things that we need to unpack. So the title of my presentation today is Examining Gender Differences in Facebook Usage Among Mathematics Teachers. And this is evidence from Indonesia. So this is the outline of my presentation. I am going to explain the background to illustrate why am I doing what I am doing. And then I will take you through to the method and the findings as well as the lessons gained from this study. Okay, I have to manage my brain to speak in 2 languages. Jadi teman-teman, ada 2 kata kunci yang saya gunakan dalam presentasi ini, oke? Yaitu Facebook dan gender, jenis kelamin. Mengapa sih saya peduli masalah ini? Okay, so before I continue, let me ask every audience, how many hours do you use Facebook every week? Can you type your answer in the chat box? So I have some ideas about yours. So berapa lama kira-kira, berapa jam kira-kira teman-teman itu mengakses Facebook setiap minggu? Okay? Coba silahkan diketik ya. Oh, ada yang 12 jam, Pak Sukarna. Okay, 7 jam. Thank you. 5 hours, thank you. Okay, jarang-jarang ya. 24 hours, wow. All right. Thank you for your participation. So, why Facebook? Kenapa Bu Siti meneliti tentang Facebook? Facebook has been heavily used by people, including teachers in Indonesia. And the chat box here told me that justify my statement, my claim. So, according to the latest data that I've got, in 2020, Indonesia had 130 million Facebook users who actively access their account monthly. Okay, 130 millions. This put Indonesia into the top 3 countries of Facebook users. And I have been using Facebook by myself, particularly to promote informal learning. And actually, Facebook is under a spotlight as a tool for PD. Jadi Facebook ini semakin banyak diteliti teman-teman, karena dilihat bisa memungkinkan menggunakan Facebook untuk pengembangan guru. Oke, ini 2 paper yang kami sudah publish bersama teman. Jadi papernya ini di tahun 2019 dan tahun 2020. Our study indicate that potential of Facebook for professional learning. However, in these 2 papers, I haven't talked about gender. Okay, the first article actually suggests that Facebook could be utilized as a medium to enhance
disciplinary and pedagogical knowledge of teachers and educators. And then also we found that teachers mereka itu punya Facebook favorit di dalam bidang pendidikan. Teman-teman, saya bisa kirimkan paper ini jika ada yang berminat di dalam meneliti tentang Facebook. Nah, pertanyaannya, why am I interested in gender differences? Let me speak bahasa here, okay? Jadi mungkin ada yang surprise atau tidak surprise kalau saya itu sebenarnya sangat tidak peduli or ignorant tentang gender differences for many years. Saya tuh paling tidak suka, tidak peduli dengan pembicaraan tentang gender differences. Kenapa? Karena menurut saya itu adalah suatu hal yang normal. Karena sejak kecil saya sudah dididik secara berbeda. Jadi biasa ya, sejak kecil kita sudah ada perbedaan. Bahwa misalnya perempuan tugasnya memasak, mengasuh anak, laki-laki itu cari nafkah. Kemudian juga kita sering mendengar laki-laki perempuan jadi kasur, dapur, sumur begitu ya. Even my mom didn't finish elementary school, tidak selesai sekolahnya because the family prioritized male or brothers to do school. And then I became aware of this issue after I led a 4-year educational project in disadvantaged community in NTB. Saya jadi sadar kalau ini sebenarnya sesuatu yang perlu dikaji tentang perbedaan gender. Itu karena setiap tahun di dalam laporan proyek itu ada pertanyaan yang selalu saya harus jawab. Apakah proyek kami itu memberi kontribusi terhadap penanganan gap antar gender? Itu membuat saya berpikir, why is it important? So now, let me take you to the hard data. Saya tunjukkan data keras ya, hard data. So, secara internasional maupun nasional maupun regional, itu disepakati bahwa setiap anak punya hak untuk menikmati pendidikan yang berkualitas, pengajaran yang berkualitas, dan kuncinya itu adalah guru. Nah, guru ini laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang coba lihat datanya ya. So, SD for elementary school, 71% guru perempuan. Okay? Junior high school, 73% guru perempuan. High school, senior high school, 61% guru perempuan. What does it tell us? Artinya apa? If we empower women, if we provide equal opportunities, so women has also lots of opportunities to be a very good teacher, that will have significant impact on education. Ini yang menjadi motivasinya Bu Maesuri untuk sekarang meneliti tentang perbedaan gender, gitu ya. Memang kita berbeda, tetapi itu tadi ya. Nah, but sadly, sedihnya ya, female teachers, guru-guru perempuan itu sering menghadapi peluang yang lebih kecil di dalam pengembangan dirinya. Gender inequality itu sangat jelas. Sebagai contohnya, kalau kita lihat dari sisi pangkat atau dari sisi posisi kepala sekolah, itu kurang dari 30% kepala sekolah perempuan. Atau kalau sudah pergi ke sekolah madrasah, itu mungkin kurang dari 15% untuk yang menduduki posisi kepala sekolah. What does it mean? Karena memang peluang mereka itu lebih sedikit untuk pengembangan dirinya. Bisa jadi juga belief, bisa jadi juga karena cultural aspect. Tetapi yang pasti, kalau guru perempuan tidak mendapatkan peluang pengembangan diri yang maksimal, maka bisa berdampak pada kualitas pembelajaran anak. Mari lihat literatur, look at the literature. Seperti apa perbedaan gender dalam penggunaan Facebook.
differences in user behaviors between female and on Facebook has been extensively studied. Okay, so misalnya saja perempuan itu dikenal lebih sosial gitu dibandingkan laki-laki. Perempuan itu lebih banyak waktu di Facebook berdasarkan studi-studi yang saya kumpulkan ya. Mereka perempuan lebih banyak postingannya. Kemudian lebih banyak perempuan punya lebih banyak teman daripada laki-laki. Tetapi ada juga yang suggest bahwa tidak ada perbedaan antara penggunaan Facebook perempuan dengan laki-laki di dalam hal jenis postingan, misalnya dua-duanya ya sama-sama banyak memposting fotografi, foto maksud saya. Nah, yang pasti juga dikatakan bahwa perempuan dan laki-laki suka memposting foto, tetapi bagi yang laki-laki dia lebih suka posting video, yang perempuan posting link. Nah, sebenarnya what we know from the literature, ini penting, beberapa poin ya, bahwa studi-studi ini pada umumnya dilaksanakan di negara maju, ya. Indonesia itu rankingnya tinggi sekali dalam hal penggunaan Facebook, tapi studi Facebook itu masih terbatas teman-teman ya. Ini khususnya di statistik nih, kita juga banyak sekali data kan di sosial media, ternyata di Indonesia itu terbatas. Kemudian research participants dari studi-studi yang ada, itu pada umumnya general users atau mahasiswa, belum banyak yang tentang guru. Nah, lalu ada beberapa studi tentang Facebook sebagai medium komunikasi antara guru dan laki-laki, antara guru dan siswa, dan tidak ada perbedaan tentang interaksi laki-laki, guru laki-laki dan guru perempuan. Nah, itu. Nah, tetapi yang pasti limitation dari studi ini adalah bahwa studi-studi yang ada ini belum banyak mengeksplor tentang penggunaan Facebook untuk professional development dari gender perspektif. Nah, gap ini yang sedang saya usahakan address. I am trying to address this gap. For this purpose, I conducted a two-phase study. Jadi saya melakukan dua fase dalam studi ini. Pertama, saya melakukan studi survei. Ya, surveinya sebenarnya dijawab oleh sekitar 1.000 partisipan, tetapi untuk presentasi ini saya fokus kepada 444 guru dari 33 provinsi di Indonesia. Fase kedua itu adalah mengeksplorasi, it was a case study, yang partisipannya sebanyak 177 guru SMP dari lebih 100 sekolah di 10 kabupaten di NTB. Nah, pada fase pertama, we investigated the Facebook socio-demographic user differences between female and male mathematics teachers. Jadi intinya kami menginvestigasi itu di mana sih mereka mengakses Facebook, berapa lama mengaksesnya, berapa banyak teman yang mereka miliki, berapa banyak grup yang mereka ikuti, Facebook grup favorit yang di bidang education itu apa, alasannya mengapa memfavoritkan Facebook itu, dan apa yang mereka tidak suka, kita juga explore itu. Nah, pada fase 2 dari salah satu Facebook favorit yang ditunjukkan oleh fase 1 itu kami selidiki, kami jadikan dia sebagai case study dengan menggunakan virtual ethnographic ya. Jadi saya bagian dari Facebook tersebut. Nah, dari situ kami melihat, jadi yang kami lihat adalah postingan guru laki-laki, postingan guru perempuan, dari sisi banyaknya, dari sisi jenisnya, dan kami lihat kontennya secara
secara lebih detail, we zoom in, okay? Nah, sekarang pada fase 2 misalnya, itu postingan yang kami ambil itu dari Mei 2016 hingga Juni 2018. Sebenarnya postingan di situ banyak banget ya, tetapi yaitu lebih 1000, jadi ada 1354. Nah, tetapi untuk studi ini saya fokus pada postingan guru saja, yaitu sebanyak 713. Nah, analisis yang kami pakai itu adalah kuantitatif dan kualitatif tentunya. Kami menggunakan non-parametric analysis. Nah, kita perlu nih orang statistik untuk membantu di dalam menganalisis data yang begitu banyak ya. Dan kami yang paling berat sebenarnya menganalisis kualitatif datanya ketika kami perlu mengcoding data-data yang ada ya. Misalnya ini contohnya, ini apa alasan mereka memfavoritkan sebuah Facebook grup pendidikan. Nah, itu codingnya ya. Dan kita melakukan open coding ceritanya. Nah, untuk data analisis fase yang kedua, karena dia khusus di satu Facebook group, so we generated the data from the Facebook group. Tapi waktu itu kita menggunakan Gritix, jadi download data Excel keluar. Nah, kemudian kita menyeleksi, kita ambil yang postingan yang dari guru. Kemudian di sini kita menggunakan saya dibantu oleh asisten saya untuk menganalisis data kuantitatifnya ini. Apparently they use Mann-Whitney U-test and chi-square. Jadi ke arah non-parametrik. Lalu kami menggunakan kualitatif data analisis. Tentu reliability-nya harus dibangun melalui kualitatif data analisis ini. Ada teknik-tekniknya sendiri, itu saya jelaskan juga dalam paper. Nah, kemudian apa dong ininya, temuannya Bu Maesuri ya? Nah, ini temuannya. Ternyata teman-teman, itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara guru laki-laki dan guru perempuan dalam hal tempat mengakses Facebook. Pada umumnya, dua-duanya itu pada umumnya mengaksesnya itu dari rumah, ya. Ini syukur ya, tidak di sekolah. Kemudian, no significant difference between the period male and female teachers have held their Facebook account and the size of Facebook networks. So I use the tick, the green tick, just to indicate to you that there is no differences. Tidak ada bedanya dalam hal lamanya mereka punya akun Facebook, ya, tidak ada bedanya yang signifikan secara statistik antara laki-laki dengan perempuan. Begitu juga dari sisi jumlah temannya. Begitu juga dari berapa banyak Facebook group yang mereka ikuti, okay? No significant differences in reasons behind dislike of Facebook group. Jadi kan mereka diminta apa yang kamu tidak suka kalau di Facebook group itu, mereka berikan. Dan setelah dikelompokkan, setelah di-coding dan dianalisis, kesimpulannya tidak ada perbedaan. Nah, sekarang mari kita lihat finding dari fase kedua. Saya ingatkan kembali, fase kedua adalah kita lihat Facebook group-nya kan. Kita lihat jumlah postingannya, jenis postingannya, kita lihat kontennya apa sebenarnya yang mereka posting. Kita khususnya melihat dari kacamata professional knowledge, termasuk salah satunya mathematics pedagogical knowledge. Nah, apa temuannya? Ini menarik, saya senang juga nih melihat temuan ini. So the tick say no difference, no significant differences statistically. The cross itu mengatakan ada perbedaan in the finding. Jadi pada fase 2 ini kan kita mau examining the engagement behaviors ya between the two genders. So, temuan pertama,
tidak ada perbedaan yang signifikan antara banyaknya postingan laki-laki dan perempuan di Facebook favorit ini, Facebook grup favorit ini. Tapi ternyata ada perbedaan dari sisi postingannya. Laki-laki lebih cenderung untuk memposting posting link ya, jadi ada link mereka posting. Tapi kalau perempuan itu memposting video. Saya akan tunjukkan contohnya. Guru perempuan itu cenderung untuk lebih sosial, lebih interpersonal dalam hal kontennya itu ya, lebih banyak kepada interpersonal konten. Kemudian guru perempuan juga guru laki-laki itu cenderung memposting matematika, soal-soal matematika. Tetapi menariknya kalau perempuan, kalaupun berbicara tentang matematik, itu dalam konteks bagaimana mengajarkan matematika itu. Menarik kan ya? Nah, ini contoh saja di analisisnya ini ketika menggunakan chi-square test of homogeneity. Kemudian ternyata guru perempuan cenderung memposting video, sedang laki-laki itu link. Video itu kan lebih susah ya. Kalau link itu langsung aja diposting kan gampang. Nah, ini contohnya nih. Ini guru perempuan. Guru perempuan ini he videoed her school, her teaching, not her school, her teaching, and then he posted several critical events from the classroom, and she posted and she asked for responses. Nah, and this attracted 41 comments and 20 reactions. Banyak yang komentari. Nah, kalau ini contohnya dari sisi ada teori Sulman for mathematics educators, they really know about Sulman. Sulman is proposing about what professional knowledge of that teachers should possess. Jadi Sulman ini kan sangat terkenal dengan teorinya tentang pengetahuan seperti apa yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk bisa menjadi guru yang efektif. Nah, itu adalah salah satu coding kami juga. Nah, ternyata perempuan ini professional knowledge itu lebih banyak diinisiasi oleh laki-laki. Oke, yaitu sebesar 62,24%. Tetapi yang perempuan itu lebih kepada bagaimana mengajarkannya. Nah, ini contoh postingan dari guru laki-laki nih. Jadi mereka memposting soal-soal matematika atau problem solving. Nah, tapi kalau female itu juga banyak menginformasikan tentang project. Jadi kan di daerah-daerah itu ada MGMP. Nah, itu perempuan lebih banyak ngurusin MGMP tuh. Jadi lebih banyak posting mengenai bagaimana organizing lokal professional development, pelatihan-pelatihan. Sedangkan laki-laki biasanya banyak memposting informasi-informasi pelatihan nasional atau regional ya. Nah, jadi banyak. 5 minutes. I think this is my last slide. All right. So then, what can we learn from this one? What lessons can we gain? So what Bu Maisuri udah capek-capek gitu, udah tahunan meneliti tentang ini. Terus apa dong, kan begitu. Jawabannya juga masih terus saya cari ya teman-teman. Yang pasti, literatur sudah mengindikasikan ke kita bahwa laki-laki dan perempuan itu menggunakan internet atau menggunakan teknologi secara berbeda. Nah, tetapi hal yang baru yang memang saya tawarkan di dalam studi ini, kita jadi tahu perbedaannya antara guru laki-laki dan guru perempuan dalam hal akses internet, dalam hal akses sosial media. Nah, sebenarnya yang
yang memotivasi saya untuk meneliti ini karena ujung-ujungnya ya, Bu Maisuri itu ingin mencari jalan bagaimana caranya untuk menjadikan Facebook ini atau Facebook Group sebagai kendaraan untuk pengembangan guru. Nah, dengan melihat perbedaan-perbedaan itu, kita kan harus berpikir bagaimana, apakah saya harus membuat Facebook group khusus untuk perempuan atau justru digabungkan, karena kalau digabungkan mereka saling melengkapi, yang laki-laki itu banyak memposting matematika, yang perempuan ini banyak memposting tentang bagaimana mengajarkan matematik, ataukah misalkan saya mau mengembangkan kemampuan guru laki-laki agar bisa mengajarkan secara lebih sosial atau memberi feedback yang lebih friendly. Nah, mungkin saya harus memancingnya dengan postingan yang berbeda. Saya akan memancing dengan postingan yang berbeda terhadap guru perempuan dengan sebagai upaya untuk memperkuat pengetahuan matematikanya. Jadi ini adalah area yang sangat menarik ya teman-teman. Saya kira teman-teman kalau mau meneliti lebih lanjut, ini salah satu bidang saya. Jadi kalau mau berkolaborasi, ini adalah salah satu peluang kolaborasi. There are many questions. I will read the question. Thank you so much for everyone. Hopefully this is useful. Thank you. Thank you very much, Ibu Maisuri, for the very interesting, informative topic. Okay, ladies and gentlemen, now we come to the question and answer session. There will be some question. I think the operator will show the questions. Okay. Yeah. I think we can, because there are many questions in the chat room, I think we can read the questions. Okay, can you show bigger? Okay. For Professor Salmi, the first question is, what's the characteristic of the river or mountain, or maybe some tremor from earthquake that we can be applied about the model, and how about it's not flood but a landslide? Maybe maybe you can answer directly, Professor Salmi. Yes, I mean I've given a written answer, but the gist of the answer. Can you hear me? Okay, Professor. It is clear, Professor. So the gist of the answer is to get data from appropriate location. So if you want to look at flood, you look at the river, which when overflow will give flood situation to the particular area. So data from the river which normally overflows is used in our current research to detect signal before flood, on the day of the flood, after flood. Okay. Thank you. Okay, thank you, Prof. And the second question is from Sahlan. Is it possible that the solution to this flood problem can be approached from the side of algebraic analysis, such as topology or analytical mathematical modeling using differential equations? Yes, of course, differential equation and partial differential equation have been used a long time ago in studying flow, flux, and things like that. So what we are doing in this research is adding a new dimension to a new tool in flood research by using persistent homology. But persistent homology has its roots in topology and algebraic topology. So that answers the question, I think. Okay, thank you very much, Professor. Yeah, I think this is very good for you, the who give a question, and thank you very much, Professor Salmi. And we are going to another question for Professor Chen. We have 3 questions for Professor Chen. The first is, what kind of the surfaces that can be find the information matrix, and how about the sphere surface?
Okay, I think information metrics that can be find in different disciplines. Here today, I just talk about something about the structure. So information metric, you just focus on the metric. But in my talk, I just consider about the space of all positive definite metrics. And we can equip the geometric structure and then find the geometric mean. I think this is somewhat different. And you say, how about sphere surface? I think, today I just present an abstract geometry space. We cannot see the metric space just like our space. I mean, we cannot see the 2 point because the 2 point is just metric. So this is somewhat different. Okay. Yeah. Okay, from the next question from Rega. Rega asks about the she is a lecturer from University of Makassar and a statistics major. Is our material related to the courses, especially statistical theory, or not? Please explain, sir. Okay. Yes. Yes. Okay. In my presentation today, I think in statistics, I just we can connect the course content about a probability distribution, but I think I think they have some relationship with when we teach linear algebra. Linear algebra, because we can find metric theory or some product of metrics in this topic. So I can suggest if when we just teach linear algebra, we can let students to compare the numbers and the positive definite metrics. In my presentation today, I just focus on so-called geometry. Is that for students, maybe when they are in, I think, junior high school, maybe they can just compute geometric mean of positive numbers. But this is a new idea of a geometric mean of positive definite metrics. They're somewhat different, and I think it's very, very interesting because we can let students to compare what kind of properties should be satisfied for two positive definite metrics. Yeah. And I hope I can answer this is the answer for Rega. And next question from Sahlan Sidra. Is it possible to obtain a geometric representation for the other species such as polynomial species or in general species? Yeah, okay, thank you. I think we know we can have the idea about the classification of space in mathematics. I think the first level is and we can add an operation of structure. Maybe we can from a topological view and representation of other space. If you want to know if the space have so-called differential manifold structure, we have to just find from the definition of differential manifold, so-called diffeomorphic to Euclidean space. Yeah, and if the space have a manifold structure, and then we just want to know if they can be equipped a so-called Riemannian metric, and then they may be become a geometric space as we know. So just other space, I think many space have the structure we can equip, or we can view the space as a different geometric representation. Just when at my talk, I just present, for example, metric space, just a general linear space. It means all the metrics with non-zero determinant, or there is the matrix of in all the invertible matrix. It can be
viewed as a geometric space. So I think so just like a general vector space, and this depends on how you make them the geometric structure, or in addition to equip with the metric. Yeah. Okay. Thank you. Okay, thank you very much, Professor. Yeah, Pak Salan, it's the answer. If you have any response, maybe you can type again in the chat room if we still have time. Okay, and the next question for Ibu Dr. Siti Maisuri from Pak Sukarna. Bagaimana siswa Australia terpengaruh oleh Facebook? How have Australian students been addicted to Facebook? How have teachers been guidance them? This is from Pak Sukarna. Please, Ibu Maisuri. Thank you very much for a very good question from Pak Sukarna. Satu hal yang saya catat di Australia ini adalah kepedulian pihak Department of Education untuk mengantisipasi negative impacts of Facebook. Jadi orang tua maupun guru itu menjelaskan tentang sebenarnya dampak dari Facebook. Jadi kalau di Indonesia itu sangat umum ya kalau anak-anak punya Facebook. Kalau di sini itu tidak begitu umum. Jadi biasanya kalau mendengarkan orang tua, ya kan, mereka akan bertanya kepada anaknya untuk apa. Ini berdasarkan pengalaman saya. Dan mereka sejak kecil, saya ingat anak saya ketika SD itu sudah diingatkan jangan sampai memposting profilnya foto mereka sendiri, fotonya. Itu sangat riskan gitu ya. Nah, yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman, area dari penelitian saya ini adalah orang dewasa ya. Jadi saya tidak banyak kepada Facebook anak-anak. Oke? Tetapi orang dewasa. Tetapi kalau kalau anak sekolah itu memang di sini saya ingat betul misalnya polisi datang ke sekolah menjelaskan apa bahayanya, apa yang perlu dihindari, itu dilakukan. Mudah-mudahan jelas ya. Ya, jelas. Sangat jelas. Terima kasih. Kasih Pak Sukarna. The second question. From Rega. I will answer about the how to deal pornography on Facebook and other applications that are currently read. Nah, terima kasih. Jadi ini berkaitan betul tadi ya dengan masalah perlunya penjelasan tentang bagaimana menggunakan sosial media secara aman. Hal yang perlu diketahui oleh semua dan mungkin teman-teman kita sudah banyak yang tahu bahwa hati-hati sekali di dalam memilih atau melihat postingan. Karena katakanlah dengan saya ya Facebook, saya tidak mengalami masalah tentang itu. Karena memang saya tidak pernah ke arah sana. Jadi itu yang benar-benar itu yang benar-benar perlu dieksplor ya, perlu juga dididik masyarakat kita. Ini orang statistik nih yang punya tugas betapa bahayanya itu data yang di-capture oleh Facebook. Jadi kalau you pergi ke jalan setan akan dikasih terus ke jalan setan gitu. Kalau kepada yang baik-baik, yang sumber-sumber pendidikan, maka dia akan datang karena alat analitiknya itu akan mengarah ke sana, begitu. Jadi ini juga sebenarnya memotivasi saya untuk terjun ke bidang penelitian media sosial sebab sebenarnya banyak sekali bahayanya, tetapi potensinya juga besar, tergantung si penggunanya, iya nggak? Terima kasih. Yeah, the next question is from
Bapak Kasim Aidit dari UNM. Bagaimana cara mengambil data di Facebook? Apakah manual atau menggunakan software tertentu? How to take data from Facebook or manual or the certain software? Excellent questions, ya. Untuk studi yang saya presentasikan itu saya menggunakan analitik namanya Gritix. Waktu itu saya bayar $25 atau sekitar 250.000. Waktu itu belum ada kebijakan dari Facebook, masih belum bermasalah. Jadi Facebook menjual data kepada third party, begitu ya. Nah, tetapi jangan khawatir, yang utama di dalam melakukan penelitian Facebook itu kita harus mengikuti research ethic. Oke? Ada etika di dalam meneliti, termasuk di dalam penelitian Facebook. Nah, bisa saja ada kemungkinan data analitik itu tersedia juga, tapi tergantung dari orang yang menjadi subjek penelitian kita. Misalnya di dalam grup itu mereka setuju untuk diteliti. Nah, saya berikan satu contoh ya teman-teman. Mahasiswa bimbingan saya, mahasiswa S3, itu meneliti tentang bagaimana membantu guru untuk mengajar spatial reasoning di Maluku Utara. Rencananya trainingnya ini dilaksanakan face to face di Maluku Utara. Tetapi karena COVID, teman-teman, maka Bu Ida, mahasiswa saya, itu mengkonvert menjadi virtual PD, menjadi online PD. Nah, beliau itu bekerja keras dengan menggunakan berbagai cara, menggunakan Zoom, menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Classroom, Zoom, WA. Nah, pada penelitian tahap pertama itu sangat challenging. Yang menarik adalah ketika saya katakan bagaimana kalau penelitian tahap kedua pada putaran yang kedua, bagaimana kalau kamu menggunakan Facebook? Ternyata ya, itu heran ya, kenapa susah dengan Google Classroom, susah dengan Zoom, tetapi gampang dengan Facebook. Nah, bagaimana cara dia meng-capture datanya? Dia meng-capture-nya secara manual. Jadi seluruh postingan copy paste, tapi ini kan dalam periode tertentu saja, yaitu 6 bulan. Oke. Karena dia belum mendapatkan analitik yang bisa dia gunakan. Recording in progress. Okay, next question, Ibu, from Pak Sukarna ya. What are the simple ways of teachers for reducing the students' addiction to Facebook or online games? Ibu. Saya kira yang utama itu mereka tahu sebenarnya konsekuensi dari apa yang dilakukannya. Sesungguhnya engage di dalam sosial media itu kan sama saja sebenarnya kita membuat histori ya, membuat sejarah diri kita, iya enggak? Kalau kita biasanya ngobrol dengan orang atau gosip dengan orang, itu kan tidak terekam ya, iya enggak? Tidak terekam, kita bisa saja ngomong apa saja. Tetapi itu terekam semua. Nah, karena ini sekarang, ini saya berikan saja contoh ya, bahwa tidak bisa dihindari, company itu menggunakan sosial media untuk meng-capture attitude seseorang atau histori seseorang. Ya kan? Karena company atau para employer itu mau mencari calon pekerja yang baik, yang bisa mengontrol diri, yang bisa memanage waktu. Nah, itu perlu kita beritahu kepada anak-anak kita. Saya kira we have to keep communicating and give them some cases about the danger of using social media in appropriately. Okay, I think we still have 1 minute. This is the last question, Ibu Mesuri. There is a relationship between Facebook and gender. Actually, I think you have explained this topic, but maybe you have another thing that you can told the Rega about the question. Okay. Ya, jadi I have explained ya. Jadi memang berdasarkan literatur itu ada beda perilaku perempuan dan laki-laki di dalam berFacebook. Oke? Nah, Bu Maisuri itu meneliti khusus pada konteks guru.
bagaimana sih beda apa enggak? Kan teman-teman gambarannya kalau misalnya training guru, perempuan itu kan sering kurang kesempatannya. Misalnya karena perjalanannya jauh, harus ngurus rumah tangga, harus ngurus suami, ngurus anak, akhirnya juga nggak punya kesempatan itu. Nah sekarang Bu Maisuri itu kan mencoba menggunakan Facebook untuk membelajarkan guru. Ternyata kalau sudah di Facebook, setelah saya lihat jumlah postingannya tidak begitu berbeda, tidak ada perbedaan signifikan. Oke, ada perbedaan signifikan dari dia suka komen atau like, tapi apa yang berbeda? Itu isinya. Contoh saja yang sangat mudah. Laki-laki ini kalau memposting lebih cenderung pada kasih soal-soal matematika. Oke? Nah, perempuannya itu dia cenderung ngomong kalau matematik itu bagaimana cara mengajarkannya. Misalnya laki-laki memberikan postingnya itu problem solving tentang pola bilangan. Nah, kalau perempuan ini lebih senang pada bagaimana mengajarkannya, situasi kesulitannya di sini. Nah, itu adalah suatu indikasi pada professional developer. Sebenarnya ini perlu cara yang bagaimana sedemikian sehingga kita tuh sama-sama membangun potensi laki-laki dan perempuan. Itu sebenarnya idenya ya. Sehingga saya meneliti tentang itu. Terima kasih banyak. Ada banyak pertanyaan. I love all the questions. Cuma waktunya terbatas. Yeah. Okay, thank you very much for the audience, for the active participation. And ladies and gentlemen, finally we come to the end of this section 3. Before that, I would like to ask for every invited speaker to give one sentence for final remark. I start from Professor Muhammad Salmi. Maybe you can give one sentence, maybe motivational sentence, just one sentence. Professor Muhammad Salmi. Keep up the excellent job at MIPA University Negeri Makassar. Wow, thank you very much, Professor. And next from Professor Chen, maybe you have a motivational sentence, just one sentence for final remark. Okay, thank you very much. After every my talk about this kind of conference, I just really hope I have the opportunity to go to Makassar again. Okay, thank you. Same here. And also, and also we hope Professor Muhammad Salmi also can come to our campus again. And yes, the last is from Ibu Profesor Dr. Ibu Maisuri. Final remark, Bu, mungkin satu kalimat motivasi mungkin untuk kita semua ini. Okay. It is okay, teman-teman. It is okay to use social media, okay? But every time you use social media, can you stop for a while and ask yourself why I am using it? And can I use it to create impact to others people? So, in bahasa Indonesia, teman-teman oke lah pakai Facebook, oke gitu ya. Tetapi boleh nggak sesekali itu berhenti sejenak untuk mengatakan, apa yang saya kerjakan di Facebook ini? Apa yang saya lakukan? Untuk apa? Bisa nggak saya menggunakan ini untuk mendatangkan manfaat buat orang lain? Thank you. Thank you very much, Bu. Yeah, thank you very much. And we would like to say thanks again to invited speaker, Profesor Muhammad Salmi. Terima kasih banyak, Prof. Syukran kasira, Profesor Chen, Sheshe, Prof. And Dr. Ibu Maisuri. Terima kasih banyak, Bu, for the informative and interesting talk. And thank you for the audiences for the active participation. Hopefully the presentation will be beneficial for everybody. Thank you for your attention. And the screen I give back to the master of ceremony. Adik Citra. Thank you, Pak Jafruddin, for very good job. Prof, thank you, Prof.
All right, thank you very much for the moderator and all our invited speakers. That was a very insightful session. And ladies and gentlemen, now I would like to invite the head of committee to give the token of appreciation for our distinguished speakers. For Dr. Aswi, the screen is yours. Thank you very much. It is our honor to have Professor Nasari, Professor Michael Chu Chen, and Dr. Siti Maisuri Patahudin as the speakers in our international conference today. I would like to officially give the certificate of appreciation to the first Professor Sami. Professor Sami, please kindly receive the certificate of appreciation. Thank you very much indeed. Thank you very much indeed. Appreciate it. Thank you. For the second is to Professor Chen. Professor Chen, please kindly receive the certificate of appreciation. Thank you. I appreciate. I appreciate. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. The third is to Dr. Siti Maisuri Patahudin. Dr. Siti Maisuri Patahudin, please kindly receive the certificate of appreciation. Thank you very much, Ibu Aswi. Okay, so I give back to the Master of Ceremony. Thank you very much for the head of committee to deliver the token of appreciation for all our distinguished speakers. Again, we would like to thank you for all the shared knowledge during this session. It's such an honor for us to have all of you here. And ladies and gentlemen, now we will start the second parallel session. But before that, of course, we will have a very short photo session. So I would like to invite all of you to open your camera. So our committee here will take a screenshot of all of you at every page. Recording stopped. We will start. First page. Second page. Third page. Fourth. Fifth. Sixth. Seventh. And the eighth page. All right. Thank you very much. Thank you very much for all your participations. And now we will soon start the second parallel session. For all the presenter, please rename by using room code, paper number, and followed by your name. And for all the participants, you can rename your name. You put the affiliation and followed by your full name. Now you can join the breakout room. For statistics or education. Okay, the committee is preparing the breakout rooms. All right, for all the participants who want to join the breakout room, room A and B, it is for statistics topic, and for room C, it is for math and education topic. So you can join any room that you are interested.
So again, I would like to inform you that the breakout room is already opened. So for all the participants, you can join any room that you are interested in. For room A and B, the topic will be about statistics. Meanwhile, room C, the topic will be about mathematics and also education. Citra, saya di situ room C1 tapi yang tersedia room C2 ya, memang ya? Memang begitu ya, C2. C1 itu kemarin deh ya Pak. Oh, Halo Kak, kemarin kayaknya kita Kak di tempatku Kak, makanya saya cari. Tapi kayaknya bisa digabung Kak di C2 kayaknya Kak. Husnul. Oh kemarin. Iya, kemarin saya cari di mana Kak Jafar ini. Iya. Kira hari ini salah lihat. Oh iya. Oh iya. Berarti saya gabung di C2 ya. Nanti enggak apa-apa, terakhir aja kalau memang ini. Atau yang ada ini. Mana Husnul? Halo? Berapa kontumnya?